Magandang araw guys. Yan. Samahan nyo pala akong mag-marinate ng baboy guys. Yan. Yan pala yung paborito ng aking mag-ina guys. Yan. Yan guys. Ang gagamitin ko palang pang marinate dyan guys. Kalamansi lang guys at saka patis. Yan. Dadagdagan na rin natin ng pampalasang magic sarap at saka paminta guys. Yan. Samahan nyo akong gumawa guys ng marinated na baboy guys na ang gamit ay patis at saka kalamansi. Tara guys, samahan niyo ako. Yan guys, unang gagawin ko pala yan guys, maghihiwa ako ng kalamansi. Yan guys, sa inyo yan guys kung marami lalagay yung kalamansi guys, mas maganda pag marami, mas malasa guys. Yan, medyo maliliit yung aking nabiling kalamansi guys. Yan. Yan guys, dahan-dahan sa paghiwa guys ng kalamansi guys. Yan. Yan. Tapos guys, ang gagawin sa akin guys, tusok-tusukin nyo guys ng ng tinidor para manuot yung lasa niya guys. Yan guys. Hanggang loob kasi yan guys, papasok ang lasa yan guys. Yan. Tapos i-overnight na pag-marinate natin guys. I-overnight natin na ibababad guys. Yan para manuot yung lasa niya. Try nyo to guys para guys may ibang lasa naman guys para try nyo lutuin guys. Ayan. Wala guys, bigay natin yung ating kalamansi guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Malapit ko na pala matapos guys. Ayan. Ayan. Ayan guys. Tapos na siya guys. Yan guys, napigaan ko na guys. Yan, lagay natin yung ating kalamansi guys. Yan. Yan guys. Yan guys, lagay natin yung patis guys. Yan. Malasa yan guys. Yan guys, lagay natin ng paminta guys. Yan. Lagyan na rin natin ang magic syrup. Ayan. Haluloy natin guys. Ayan. Yan guys, yung mga nagmamarinate na ito guys, ang linalagay, guys toyo, suka, kalamansi. Yung iba naman guys, ginagawa, nilalagyan ng guys, ng ketchup. Pero sa akin guys, mas paborito ng mag-ina ko to guys, kalamansi at saka patis lang. Tapos bababad natin siya guys. Yan guys. Okay na to guys. Salamat sa panonood.